एडिसि चंबारिओ बाताइना बागै तिनि सालग्रा त्रिपुरा हांखनि कायथाम आचुकथाया बीजेपी ते त्रिपुरा मथा बदलनि बाताइना रक चंबलाई याफारका पूर्व मोहरीपुर बुरातलिते सिलासुरी मनुबंकुल खने सिबि बीजेपी नि बाताइना अभिजित त्रिपुराते कानि जंगमक साब्रुम बखास्तेनि रिटार्निं अफिसार एबा बखास्ते तांफां सुमन रक कितनि यागो चंबलाई याफारका आबनि सिकां बाताइना रकनो तै हिमबतक कायसा आवलिनि जुदोदर लामाति बेरायखा हिमबतक बीजेपी नि सालग्रा हांखनि जिला कास्कु दीपायन चौधरी एमएलए मालायफ्रु मगन खबै बदलनि अजमरक तंमानि यां बिरचन्द्रनगर कलसी खर तिप्रामथनि बाताइनाय केनाराम रियांग ते बीजेपी नि बाताइनाय सञ्जीव रियांग बरक रिटार्निं अफिसार सञ्जीव चाकमानि यागो चंबलाई याफारका পূর্ব মুহুরীপুর বুড়াতলি এসটি এবং 28 শিলাছড়ি বনবনকুল এসটি। তো আজকে নমিনেশনের লাস্ট ডেট ছিল। তো এখন অবধি 27-এ আমরা 6টি নমিনেশন পেয়েছি এবং 28-এ 7টি নমিনেশন পেয়েছি, মোট 13টি। এর মধ্যে সিপিআইএম, আইএনসি, টিএমপি, আইপিএফটি এবং বিজেপি আর কিছু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যান্ডিডেট তারা নমিনেশন জমা দিয়েছে 2টি কেন্দ্রে।